হহম দদমনি বিসিংতৈ আয়োধ্যাও সংসাजाखा राम मन्दिर आरो रामलालानि लांमा संसाजाखा अ पान्दानो मुतु नाराकनानि बागै बुग्राखरनि दुर्गाबारिओ राम मताइ रेखा मन्चकरा डक्टर मानिक साहातै आगरतला पौर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार अ पान्दाओ नारवाइ मतम अंगै मानसक लाइखा हास्तेनि चीफ सेक्रेटारि जेके सिन्हा हास्ते पुलिस टिम डिआइजिनो खबै नायकुल पेटिकनिते कुबुनि हाबा फांग्रो आसालनि पान्दानो तै सानानि थांगै मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहा शाखा अ सालनि बागै हाक्तरनि बररक सालकलक मान नायसंलायमानि बुफुर अ साल फायनाय हनै अ साल कथारनि सालो हाक्तरनि खरग रोजाक रोजाक लुकुर शासं लाइखा আমরা এই আজকের এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নরেন্দ্র মোদীজির যেভাবে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে সেই জায়গায় আজকের দিনে এখানে রামলালা ওনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং সারা ভারতবর্ষ আজকে রামময় হয়ে গেছে। সব জায়গায় আমরা জানি যে রাম রাজত্বের কথা আমরা সবসময় বলি, তো আজকে মনে হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ রাম রাজত্বের যে অধ্যায় আবার নতুনভাবে শুরু হবে এবং সুশাসন কাকে বলে একমাত্র রাম রাজত্বের কথা যদি আমরা স্মরণ করি তখনই মনে হয়। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও চাইছেন যে সুশাসন সমস্ত মানুষের জন্য যেন দিতে পারেন উনি, এবং সেই দিশায় আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা চাই মানুষের কাছে যেন সুশাসন আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং মানুষের যে মৌলিক অধিকার সেইগুলো যেন আমরা ওনাদেরকে দিতে পারি, সেই চেষ্টা থাকবে। আজকে এই ভব্য যে রাম মন্দির ওখানে তৈরি হয়েছে এবং সেখানে রামলালাজির যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মাধ্যমে আজকে হবে, এর জন্য আমরা অত্যন্ত খুশি এবং বারবার আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অনেক অনেক ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। राम राज्य के बारे में बता रहे हैं आप, और इट्स नॉट ओनली द सनातन धर्म, व्हाट रामास प्रीच दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वो हमेशा वो कहते हैं ना कि इंसान के भीतर ही भगवान है और हम सब जानते हैं अगर इंसान को ठीक ठाक से उनको उनका कोई असुविधा हो, उनका अगर कोई समस्या हो, समस्या को अगर हम निरसन करें तभी मतलब जो राज करने में उसमें ठीक होता है और जनता राजा के ऊपर भरोसा करते हैं। अ पान्डावते कुबुनकनि बिसंग मानजाखा 20 नम्बर वार्डनि कर्पोरेटर रत्ना दत्तनो खबैते कुबुनि आदग्र ब्युरो रिपोर्ट न्यूज प्राइम त्रिपुरा।